Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, let's we continue to discuss our material about past tense. Here we will discuss about chapter 4. Ya, chapter 4 ya. Kita akan membahas chapter 4 LKS kalian dimulai halaman 37 sampai halaman 42. Oke. Student, open your activity book. Buka buku kalian halaman 37 paling atas ya, bagian B. Ya, langsung ke bacaannya. Kalian pelajari sendiri bacaannya. Saya langsung ke pertanyaan ya. Number 1. Where does the dialogue above take place? Di manakah percakapannya terjadi? Ya. Karena di sini ada keterangan Danu berkata, alright, let's get in the class now. Ya, baiklah, mari masuk kelas. Nah, karena ada ungkapan itu berarti kejadiannya at school, di sekolah. Number 2. Are Reni and Danu classmate? Apakah Reni dan Danu ini teman sekelas? Kalau teman sekelas mestinya ulangannya juga sama ya. Tapi ini ungkapannya Reni, I will have a test tomorrow. Saya akan ulangan besok. Nah, mestinya kalau satu kelas Danu kan juga tahu. Tapi karena ungkapan Reni itu bisa kita ambil kesimpulan kalau mereka tidak satu kelas. Maka, maaf, tulisan saya mestinya no, they are not itu ya. Maaf saya terpengaruh past tense ya, saya menjawab no they did not. Ya, did-nya kalian ganti dengan are ya. No they are not, mestinya begitu. Number 3. Why did Reni come to Danu's house? Mestinya begitu. Ini salah cetak terbalik ya. Yang datang ke rumahnya temannya ini kan Reni, bukan Danu. Tapi di sini soalnya terbalik. Di buku kalian, why did Danu come to Reni's house? Ya, mestinya why did Reni come to Danu's house? Mestinya begitu. Diganti ya, sehingga kita lihat alasannya Reni. Kalian lihat di situ. I went to your house but nobody was there. I asked your neighbor and he said that your family was away. I want to take my English notebook you borrowed 2 days ago. I will have a test tomorrow. Ini. Hingga jawabnya she wanted ya. She want to take her English notebook that bought by Danu 2 days ago. Number 4. Why did Reni visit her uncle? Ya, kenapa Reni ini mengunjungi pamannya? Bukan Reni ya, maksudnya Danu ya. Ini saya juga salah ya. Maaf, di buku kalian ya salah ya, saya ganti sendiri. Why did Danu visit his uncle? Mengapa Danu mengunjungi pamannya? Lihatlah kebacaan di situ. Dia mengatakan di kalimat Danu atas ya. I visit my uncle in the hospital. He was hospitalized for a heart attack ya. Mengunjungi pamanku di rumah sakit karena dia diopnam karena sakit jantung. Maka jawabnya, why did Danu visit his uncle? His uncle was hospitalized. He is getting better now. The word he refers to ya. Kata dia sekarang semakin baik atau udah sehat. The word he here refers to. Kata he di sini mengacu atau yang dimaksud siapa? Danu's uncle. Danu, pamannya Danu ya. Oke. Baiklah, halaman 37 bagian C. Teksnya kalian baca sendiri ya. This is me ya. Ini aku, I'm Jess Soberstone. On the left side was me when I was baby. Ya, yang di sebelah kiri itu fotonya
James ketika I was baby, ketika saya bayi. I was 8 months old. Saya berusia 8 bulan. I was graduation. Saya menggemaskan bukan? Now I'm handsome with my round black eyes. Sekarang saya tampan dengan mata hitamku yang bulat. I was small and unable to walk, but now I can walk very fast and run very fast too. Di foto sebelah kiri itu I was small, saya kecil, and unable to walk, dan tidak bisa berjalan. But now, tapi sekarang yang sebelah kanan, I can walk very fast and run very fast too. Saya dapat berjalan sangat cepat dan berlari sangat cepat juga. I couldn't do many things myself, however, I can do many things myself now. Ketika kecil, sebelah kiri, I couldn't do many things myself. Saya tidak bisa melakukan apa-apa sendiri. Tetapi, I can do many things myself now. Sekarang saya bisa melakukan beberapa hal. I was very dependent to my parents. Saya sangat tergantung ke orang tua saya ketika kecil. But now I try to do everything myself. Tapi sekarang saya mencoba melakukannya sendiri. Nah, dari bacaan itu kita bahas pertanyaannya. Number 1. What is the text about? Teksnya tentang apa? Maaf, tidak saya beri nomor. Lupain tadi. Teksnya tentang apa? James Robertson. Number 2. What was James like when he was baby? Seperti apakah James ketika dia bayi? Tadi seperti apa tadi dia? Ya, he was cute, small, and very dependent to his parents. Dia menggemaskan, kecil, dan sangat tergantung ke orang tuanya. Number 3. What is James like at the moment? Dan seperti apakah James sekarang? He is handsome with his round black eyes. Number 4. What could or couldn't he do when he was a baby? Apa yang dapat dan tidak dapat dia lakukan ketika dia bayi? Yang tidak bisa dilakukan, he was unable to walk. He couldn't do many things himself. Himself ya, salah cetak. Dia tidak bisa berjalan, tidak dapat melakukan apa-apa sendiri. Number 5. What can he do now? Dan sekarang apa yang dia lakukan? Dapat dia lakukan. He can walk very fast and run very fast too. He can do anything. Aduh, salah cetak. Himself. Ya, dipahami sendiri ya, seperti di bacaan. Maaf, saya salah cetak nulisnya. He try to do everything himself. Ya, tidak his ya. Oke. Now exercise 1, page 39. Nah, ya, tugasmu ini memilih ya. Kata di dalam kurung ini kamu ganti ke bentuk 2, ke bentuk past tense. Dan pengucapannya ada yang berakhir huruf D, huruf T, atau huruf IND. Ya, seperti ini. Diamati sendiri. Waited, cleaned, played, posted, smiled, stopped, trimmed, burned, cried, watched, laughed, obeyed, hurried, lied, finished, included, looked, traveled. Ya, begitu. Silahkan. Now exercise 2 on page 39. Kurang N ya. Latihan 2, tugasmu complete the sentence using was or were. Kalian hanya menginsert, memasukkan was atau were, panduannya kamu lihat pelakunya saja, udah beres. Number 1. Last week she, karena si kita pilih was on holiday. Number 2. Yesterday, karena it pilih was sunny. Last year there was a pop festival. Tidak there ya, tidak there were karena karena satu. Ini dari there is karena udah yang lalu jadi there was. Yesterday he was ill. 100 years ago,
ratusan tahun yang lalu. There were trees, karena trees jadi there were. Number 6, yesterday I was in bed. Number 7, she was. Number 8, yesterday we were. Number 9, last summer we were. Number 10, yesterday they were. Ya, andikan tidak tahu artinya pun yang penting cocok dengan pelakunya. Kamu bisa pilih was atau were, disesuaikan sendiri. Oke, go now. Exercise 3, page 40. Ya. Tugas kalian ini membuat kalimat tanya dengan kata yang disediakan. Tentu saja dengan menggunakan bentuk past tense yang nominal sentence. Ya. Contohnya disediakan your hotel good. Kemudian dibuat kalimat tanya. Hotelnya hanya satu ya, jadi was your hotel good? Ya, number 1, disediakan your room, kemudian comfortable. Roomnya hanya satu, sehingga menjadi pertanyaan was your room comfortable? Apakah ruanganmu nyaman? Number 2, the weather. Cuacanya hanya satu. Was the weather nice? Ya. Number 3, the streets. The streets ada S-nya ya, jadi jamak. Jadi were the streets full of people? Number 4, the shops. The shops. Were the shops expensive? Number 5, the city. Hanya satu. Was the city exciting at night? Number 6, the museums. The museums. Jadinya were the museums interesting? Number 7, the people. Ini tunggal ya. Jadi was the people friendly? Number 8, ya tulisannya dibetulkan sendiri. Nomor 7, number 8, your flight. Penerbangannya hanya satu. Jadi was your flight okay? Number 9, the menu tasty. Menunya hanya satu. Was the menu tasty? Number 10, the souvenirs. Souvenirs, ya. Were the souvenirs expensive? Apakah souvenirnya mahal? Ya, berarti yang kita bahas itu tadi yang bentuk nominal sentence. Nah, berikutnya kita ke verbal sentence. Past tense dalam bentuk verbal. Exercise 4. Ya, tugasmu menggantikan ke bentuk 2. Dan kata kerjanya ini irregular, tidak beraturan ya, yang di garis bawah. Nomor 1 contohnya, I see Galileo ya. Jadi saya sering ketemu menggunakan I see. Berikutnya, I saw him again only yesterday. Saya bertemu dia lagi hanya kemarin. Nah, ini bentuk satunya si sering ketemu, saw-nya sudah kemarin. Number 2, as teenager we always each other very well. Sebab ketika teenager, ketika remaja, kami saling ya. Ini nomor 2 jawabnya understood. Ketika remaja kita saling memahami satu sama lain. We still understand each other now. Dan sekarang kami masih saling memahami. Ya, nomor 2 jawabnya understood, memahami, karena ketika remaja dan sekarang saling memahami. Number 8, I hardly Archie White. Did you know her at all? Saya sulit ya, ini mengenal, memahami istrinya Ray. Ya, memahaminya, ini mengetahuinya pakai new bentuk 2 ya. Kalau yang di kalimat tanya kan bentuk 1 jadi no. Ini jawaban yang nomor 3. Number 4,
We always meet on Sunday. Ya, kita selalu ketemu pada setiap minggu. We bla 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 last Sunday. Dan minggu yang lalu ini ketemunya kalau tiap hari meet double E ya. Nah, ini kalau ketemunya hari Minggu yang lalu, meet-nya E-nya satu saja. Number 5, I often find. Kami sering. Nah, find ketemu. Ini find ini ketemu. I bla 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 this very old bottle yesterday. Nah, ini karena sudah kemarin maka find-nya jadi found. Ini found, menemukan. Number 6, someone always leaving that window open. Ya, leaving, meninggalkan. Jendela terbuka. Ini meninggalkan. Who it open this time? Nah saat ini siapa yang meninggalkan? Ini saat ini kan keadaan terbuka, berarti mukanya sudah tadi jadi left. Who left it open this time? Dan sekarang siapa yang meninggalkan dia saat ini? Berarti sudah tadi kan meninggalkannya. Number 7, nomor 7, I wrote, saya menulis. A lot of letters when I was young. Banyak surat ketika saya muda. Nah, I hardly, saya sulit menulis surat sekarang ini. Kalau sekarang ini write. Kalau ketika masih muda nulisnya wrote. Yang lalu ya. Number 8, they sell all kind of rubbish now. They sell. Sekarang ini menjual. Sell ini. Nah, kemudian but they once good handmade furniture. Nah, ini sudah menjualnya, sudah yang lalu. Number 9, she is very good at figure, you know. Dia figur yang baik. Kamu tahu? Nomor 9 kurang S ya. She was first in maths at school. Kok jadi figur kenapa? Karena dia bagus dalam hal matematika. Maaf kurang S-nya ini, she was. Number 10, I have the same car now. Nah, ini saya punya mobil yang sama sekarang. Yang mana saya had memilikinya 5 tahun yang lalu. Maksudnya sama dengan mobil yang saya miliki 5 tahun yang lalu. Ini memilikinya pakai had. Kalau sekarang pakai have. Karena sudah yang lalu 5 tahun yang lalu memiliki had ini. Oke. Nah, sekarang exercise 5. Lengkapi kalimat menggunakan bentuk simple past simple form in brackets ya. Contoh, we go on holiday to Scotland last year. Tidak go tapi mestinya when. Number 1, I take a taxi from airport to the city center last week. Karena sudah minggu yang lalu tidak take lagi, tapi nomor 1 menjadi took ya, bentuk 2. Number 2, we walk to the park and then we play tennis. Nah, ini permintaannya ke bentuk lampu ya. Jadi walk-nya jadi walk it. Kemudian play-nya jadi play it seperti ini. Nomor 2. Number 3, the man in the shop say something to the woman but she not hear him. Kejadian sudah yang lalu, tidak say lagi tapi said, berbicara. Kemudian did not hear, tidak mendengar. Number 4, the bell I rang the doorbell, saya menunjukkan bel pintu. And a woman opened it ya, the door. Number 5, I wrote, saya menulis ya, jadi wrote ya, karena udah yang lalu, surat ke teman. Then I posted ya.
mengeposkannya. Semuanya ke bentuk 2 ya, karena permintaannya diperintah itu bentuk 2. Number 6. Ya, ini membuat kalimat tanya. Did you understand the film? No, I tried. Saya mencoba to understand it, but the actor spoke, berbicara very quickly, dengan cepat. Number 7. Did you buy some clothes at the market? Yes, I bought. Yes, I bought. Ya, saya membeli. Ini bentuk positif ya. Number 8. Did you enjoy the festival? Yes. Waduh, kurang ya. Mestinya it was not rain, ya, tidak hujan ya. And we listened to some good music, ya, mestinya begitu. Oke. Berikutnya latihan 6, melengkapi kalimat. Letakkan kata kerja ke bentuk yang betul. Mungkin bentuknya positif ataupun negatif ya. Latihan 6. It was warm. Bentuk lampu ya. So I took off my coats ya. Nah, took ya karena sudah bentuk pas. Number 2, the film wasn't very good. I didn't enjoy. Tetap ya. I didn't enjoy it much. Number 3, I knew Sarah was busy. Saya tahu Sarah sibuk. So I, di negatif ya, didn't disturb her. Sehingga saya tidak mengganggunya. Did not disturb. Number 4, we were very tired. Kami sangat lelah. So we left. Meninggalkan. Nomor 4, meninggalkan pesta lebih awal. Number 5, it was hard carrying the bag. Ya, sangat sulit membawa tas-tas. Karena nomor 5 were ya, were tulisannya. Maaf salah cetak. They were ya nomor 5. They were really happy. Number 6, the bed was very uncomfortable. Tempat tidurnya sangat tidak nyaman. I did not sleep well. Saya tidak tidur dengan nyaman, dengan baik. Number 7, this watch wasn't expensive. Arloji ini tidak mahal. It didn't cost. Ya, tidak, harganya tidak banyak. Number 8, the window was open. Jendelanya terbuka dan maaf salah cetak, ini tidak flight tapi flew ya. Mestinya FLEW ya tulisannya. FLEW ya 8, maaf salah cetak ini. Nomor 9, number 9, I was in hurry. Saya tergesa-gesa. So I did not have, tidak memiliki waktu ya, did not have time to call you. Number 10, I didn't like a hotel. Saya tidak suka hotel. The room was not very clean, karena ruangannya tidak bersih. Okay. Now activity exercise 7. Lengkapi kalimat menggunakan kata kerja berikut dalam bentuk yang betul ya. Number 1, Mozart wrote more than 600 pieces of music ya. Number 2, how did you learn to drive? Bagaimana kamu belajar mengemudi? My father. Nomor 2, jawabnya thoughts ini ya, thoughts. Ini dari teach karena kejadiannya yang lalu, maka jadi thoughts ini, thoughts ya. Number 3,
We couldn't afford to keep our car. Kami tidak berusaha untuk menjaga mobil kami. So we menjual. Karena menjualnya sudah yang lalu maka jadi sold. Number 4. Debt fell. Ya. Dari fell ya. Jadi fall. Fall ya. Fall itu jatuh. Karena jatuhnya sudah yang lalu jadi fell. Seperti ini. Fell down the stairs this morning and he hurt his leg. Number 5. Throw, melempar. Throw pakai ini ya. Throw the ball. Tidak yang tengah tapi yang depan ya, yang bentuk 2. Who caught, pakai ini, caught it. Siapa yang menangkapnya? Ju melempar mobil ke zoo. Siapa yang menangkapnya? Ini. Number 6. Kids spend. Ini yang depan ya, spend a lot of money yesterday. Menghabiskan uang yang banyak kemarin. She bought ya, she bought. Ini she bought a dress which costed ya, yang berharga. Oke, 8. Latihan 8 lengkapi dengan kata yang tersedia di dalam kotak. Shirley's day off ya. 8. Shirley enjoyed her day off yesterday. She got ya. Tidak get, disediakan get tapi yang dipakai ini got. Ini got. Nah, got yang sebelah kiri ya. Got. Kemudian number 2. She got up late then went jogging in the park. Tidak go tapi went. Kemudian tidak take a long shower tapi took a long shower. And ate a big breakfast. Oh iya, ate big breakfast, betul. Tidak eat tapi ate ya, ate ya. Kemudian she saw, melihat a movie. Ini dari see ya, tapi yang dipakai yang saw yang bentuk 2. Number 6. Then she bought. Tidak buy tapi bought groceries. Number 7. She made, membuat a big dinner. Tidak make tapi made. Yang ke-8. Shirley and her parents sat in the living room. Tidak sit tapi sat, karena kejadiannya sudah yang lalu. Shirley had a very nice day off yesterday. Nah, kejadian sudah yesterday ya. Jadi yang dipakai kata kerjanya yang saya tulis di depan. Ini yang saya tulis di depan. Yang latihan 7 juga yang saya tulis di depan. Oke. I think that's all for now. Ya, semoga bermanfaat. Thank you very much. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.